walipokuwa katika ile nchi ya Babeli, na maandiko inasema walikuwa waiza than wale wengine. Hawa watoto na wale ambao hawako hapa, tunaomba katika jina la Yesu, watakapokalia hizo mitihani, tunawaombea kupita. Watoto wetu hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. Na tangaza kwa jina la Yesu, hawa wanaleta ripoti nzuri kama ile ililetwa na Joshua na Caleb ya kusema hawa majitu wako chini yetu. Hata hawa nao naomba kwa jina la Yesu, hawatatishwa na mitihani, hawatatishwa na masomo, bali watatisha kwa sababu hawa ni watoto wao. Asante kwa sababu wanapoenda kuanza mitihani yao, hakutakuwa na uoga ndani yao, hakutakuwa na confusion ndani yao, watafanya vizuri kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa yale umetenda na kwa yale utatenda, na kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru.